Time check, 4 in the morning. Dahil ako ligo. Time na set to warm up. Pwede na! Walang ganado right now. Mas maghihinay. Patungo sa CCX. I'm home to home Ortiza. Wait a sec. Okay. Slowly walking. Padung sa gawas sa highway. This is my outfit. Kadang maklaro ba? So, medyo may kitang hindi nga pa 4 a.m. Nagawas na ko para makabot ko sa opening, or sorry, open time sa time mag-open. Ang CCLX Footbridge, which is 5 a.m. Kung gusto mo sa CCLX, pwede mo matugtay sa'yo bang 4:30. Okay. Then they were allowed to get in at 5 a.m. So, sa karoon kay maglako pa man ko padung sa CCLX Frontiza. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, medyo lalayo akong lakawan din. Saktura para maka-warm up sa dugtarong kong house. Malayo-layo yung journey. So, this is my second solo flight. Solo journey. So, iyogi ko ninyo. I mean, even if you're not here physically, at least ma-enjoy ninyo ang view. Magyayor ako sa unsa. So, kasagay lang. O pasensya. Let's go. Quick walk and jog lang para maabot sa gawas. And mapit pa ta sa 7-Eleven. Kapalit ta og drinks. Because it's around 9 kilometers. Yeah, boy. 7-Eleven. Buy some drinks. Okay. So get one Pocari. Pocari Sweat. 600 ml. Taog. Something sweet. Got. Ang galing! Ang galing! Palit ako tubig. Ipotos pagat nila. Nice. Init ah. Atong goal is mabot ito. More or less 5 a.m. Barangay Tisa. Okay ko guys, unan ako sa my seaside. Kay kuya ko tong phone. Makita mga ngit-ngit na. Let's go. Nice. Update kay ayag na ako sa my SM seaside. So mostly no sa mga nag-jogging kay ano sila malapad sa my seaside. Ani sila magkabot kung daghan sila. Mo lang starting point. Ani mag-warm up. Tubang ta. Okay. Okay. So happy na maabot sa tungod sa seaside. Ngayon tapadong ito sa SRP dapit para mulabang. Morning everyone. Okay. Ano nga pagmayaw ang tambol. Okay. Muna ako point of view guys. I'm using a chest strap para i-vlog. So medyo uyog man ang chest strap because sa akong chest part. But okay lang.
So currently karon is no access to CSCR, Cebu South Coastal Road, CCLX and Talisay. So ongoing construction. SM Seaside nga bridge going to MCT Seaside Arena. Dito lang yan sa Cebu guys. Huwag ka. Beautiful. So, dagsan ko makita ng mga taga-deliver. They'll allow us to cross going to TCLX. But oh. Uyog kayo ang chest strap. So, just an experiment. First time na kung magamit ani. So, mas okay siya kung mag-bike or motor kaya dili kay siya uyog. Okay, I'm almost there. Sakto, nag 5 AM. So, open na ron ang footbridge para makasugod taglakaw. Ayos. So, it's going to be 8.9 kilometers munang span sa CCLX. And quick trivia, CCLX o Cebu Cordova Link Expressway, nasa 8.9 kilometers nga span connecting Cebu City and Cordova. So, ari magsugod ang iyahang entrance sa may Cebu South Coastal Road or SRP. Tapos, magawa siya sa Cordova. And it is the longest bridge sa Philippines. When we say longest bridge, pinakataas nga tulay. That's 8.9 kilometers or 5.5 miles. Let's go. Sir, pwede na makatunog. Thank you. Okay. So, it's gonna be a long walk journey. Across. Saka lang ta. Ah! Let's go. Dagat kayong labang dito sa Pikas. Sabay lang tayo na. Let's go! Tagang muna ang tambol. So, nakalabang na ta. Careful lang dyan may naglabang diri guys kay walay tigpalabang and I think wala sa pedestrian lane. So thank you sa mga kakinan nga nag-giveaway sa pedestrian. I really appreciate you guys on behalf sa mga naglabang. Kapit ba? Para takarod. Tuloy-tuloy na tabi sa bansa. So ubay-ubay ang mga tao karon kay Sunday. Unlike last time nangyari ko, medyo gamay lang kay Monday. And you know, Mondays. Mondays. Stop it. Get some help. Tingin trabaho, tingin eskwela. Unlike kong Sunday, day off. Tapos ting laag. Uy, sana all. So like me, day off. This is what I do. Sunday morning, naglakaw-lakaw sa karsada. And vlogging. Murag mini. Yan, nice of you. Grabe. Mic check. So, sa nag-wonder, gamit na ako pag record kay akong cellphone, Samsung A55 5G. 1.5 nga view. K9 nga camera. K9 nga microphone. Don't know kung madungo ko karong. So, the microphone comes with a transmitter na isaksak nimo sa phone. Mo mo receive sa imong audio. Going to the phone recording. So yes. Ganda ng view. Ano sa view sa dagat? Napay dagang umaabot ng mga joggers, hikers, runners. Okay. Hingi tagsulod. Bye-bye nang naiunag sod. Lapas na magod alas 5. So, mga early birds, mo tayo early sod. So, friendly advice na gyud kay much better mo sayo diri. Para di maabtan og init. Kaya og mag jog and walk ka, hindi maabtan ka. Pas-pas ka, less than 1 hour. Pero kung sakto lang mo pacing, walking lang, and ay kamay stops, possible malapas og 1 hour to 2 hours.
Even 3 hours. Kung makapit-apit pag-picture-picture ko yung mga kauban, mga friends, and yung kadate-date. Uy, uy, sana all. Alright. Shoutout sa akong mga friends diha nga nasuya kaya nagsiselect ko. This is your sign nga magsiselect na sad mo. Para kanta ninyo, magkama o kapuyo. It's ano man, it's beneficial sa lawas. Tulad na ako nga chubby, lot of calories sa lawas. Siyempre, let's burn some calories. Pwede na. Ngayon ang taglakaw. Pero mabot na sa finish line sa Cordova exit. Hopefully this time, dili na akong tiil. And dili na maluthan. Look at that view. Cecil X. Good morning, Cebu. Ay, sorry kung medyo uyog ang camera. Wala ko yung stabilizer eh. I'm just using chest strap para mag-record. So, bye-bye na lang niya. Taas na para mo-vlog. That's for tracking purposes. And again guys, they have one-way policy. Galag pa. Alright, done ako vlogging in or log in sa ilang listahan for tracking purposes. Alright. So, ano lang karon guys? Jog walk. Jog walk and until mabot ta sa Cordova. Pasensya na kung uyog akong recording. But yes, we'll do our best. Nga di siya mauwi ugmayo. Okay. Thank you, Lord, for the beautiful morning. And you can see the sunrise shining up. So, grabe ang init siguro karon kaya wala ko nakita nga pangano tayo or clouds. But yeah, let's go. Nice sa sunrise. Iba yung mga tao nanood sad. Medyo nag-traffic sa entrance sa footbridge. Kaya hindi pa kamulag. Your basic details lang. Name, mukhang address, and if you're a jogger or hiker, and your gender, male or female. Okay. Tanawa ko ito, beautiful na. Let's jump. It's a jog walk, or mostly walk. Lagi kita kapuyon. Look, nice. What a nice. You wanna see the view, guys? Look at that. Oh my god! Wow! Damn! Malayo na yung lakaran to. Bayo-bayo na nasunod na ako. Look at the view. Hanggang kalakaw palo yun. Ha? Look at that. Top of the world. Ay, okay. Top of Cecil X. Nagkuha sa singot.
But it's a good thing. Hindi paningot na. Let's extract all the negative toxic slums. Unsa daw? What? Bro, what are you talking about, man? Again. Let's extract all that negativity and toxicity sa atong gawas. That's what I'm trying to say. Whew. Medyo hanap siya nga park itong asun. But this. Look at this bridge. Sa kanindot na. Diba? Sa kanindot. Nakita mo sa center. That's 390 meters from the surface para makaagi ang mga barko nga magawas from Cebu going to other places. Ang galing! Ang galing! Nakuha ni nagkuha mga cables. Grabe is this. Napugitan dito. Look at that view. Nice Starcraft 9. I don't know what yung biyahe. But yeah. Dito lang. Hangat sa. Kaya nag-bike sa liyo. Tapin ta. Let's go. So, katong gusto mag-hike, mag-jog, and mag-bike, pwede kayo. Dire. Select. Okay. As simple as that, guys. Excuse lang kaniyot, let them go ahead. And everybody is happy. Diba? Share the road. Because this is free. We're using it for free. Wala entrance fee. Everybody can use it. Okay. So, kung mali mo dali, ganahan mo mag-picture-picture, of course. Invite your friends para na may masugong picture-picture. Just like those people sa akong layo. Let's run and jog. Okay. Today is July 27. Second weekend nag-solo flight. Alis sa Select, look at that view. Walang. Nakanindot. Isa nagpambol ta. Kaya gawin. Oh. Kung imong family, friends, loved ones, hilig magpasingot, hilig og inani nga view, unsa pa gihuwat ninyo? Tatanat magpasingot sa Silex. Mura na siya, guys. Nice video kahit hangin. Nice kayo ang view. Lahat kasabay ng mga tao. If hindi ka hindi ka pagkatao or mauawon, you need to greet them good morning or just simply nod. And life goes on. Yan, kasimple. No? Dulog na ko din nga part. It's a long journey pa kita. That's the view of my front. This is the view of my face. Grabe. Ay, simot, my God. But the vitamins of the sun, it's giving. Medyo hangin na. Nakakita ko sa view. It's the view sa view. Let's go. Jump ka lang kasingot.
entrance, I think. Yes. Yes. So today kay low tide guys. Last Monday, pag rin ako, guys. Taas ang tubig sa mangrove area. But karon, ubos kaya ang tubig. You can see. Kita kayo ang mga batuhan ito sa mangrove area. Still a beautiful, very beautiful scenery. A beautiful scene nature has to offer. So, this is a protected mangrove area. Bawal din sa puglon because it has benefits sa ecosystem. If you're asking kung saan ang benefits, this will become the natural habitat of the marine species. Sago-sago na. You have crabs, fish, and some other marine species na aring magpuyo sa bakawan or mangroves. See, sa kanindot na. Mara siya 100 island. Grabe kanindot. And grabe sa kalow tide karon. Kita dyan mo ang ubos na part sa dagat. Ay. Shout out kay Kuya. Maniyak dito sa vlog. Again, to my friends. Check sana to atong microphone. Sound check. Okay, still on. Di pa siya low bat. Atong mga friends diyan, loved ones. This is the thing you missed. Ang idot nga view. Ug hangin pa jud kayo. Whew. And of course, this is not recommended para sa mga obese. Kaya hangakon mo maayo. Do ako tambol ko pero kaya man ako inani nga lagi yung alakawan. Because we are poor. May nani gid. Lagi tagkalisod sa kinabuhi tapos to share with you guys. During my college days, night times nga maudan ko budget. It's because giplayon ako ang akong projects, ang akong mga print, mga parent sa school, and wala na ako ma-estimate. Came out nga nahudan ko budget and wala na ako family tip anong uli. Ang habilin lang ako I think mga around 10 pesos for that certain day. And hapon na kayo, rush hour, sakay kaayo, and I need to decide how would I spend my 10 pesos. So, instead nga mo sakay ko jeep, ako na lang gipalit og pan og ice water. And pilakaw na ako gikan sa Kulon since I'm studying sa downtown man ACT, Asian College of Technology. Shout out sa mga fellow Asianistas na ko diha. Gikan ko sa Kulon, naglakaw ko padong sa Lamban sa Mua. Low kapoy siya, I enjoyed it. Kaya wala nang init. And wala ko na stuck sa traffic. Kaya wala mo gasakay. And it happened multiple times, not just once. Because I prayo kung sa to'y gastuan sa eskwelahan. Para lang dili ko ma-late og submit, dili ko mahagbog. And it's all worth it kay. That's how we learn. Right, so much more of the stories na nako padulhog sa City Flex. And if you can see, the thing daghanag na unao
jog. Diba? Oh, murag alay lakad. Nalang ko safe distance between sa front, between sa back. Kaya lang katabi ko tarong. Update. Nana ko diri sa ubos na park. Grabe ka low tide. Karon. Unlike last time. Last time kay abot na rin banda tubig sa upper parts batuhan. You can see may ilhanan. This part right there. That gray part. Nabot na ang tubig. Okay, so naid akong lugar diri. Kung sa ganahan mag picture. Basta natin itong microphone is on. Kung area diri nga pwede mag picture. Sikat. Nanghunong sila to take pictures. So if nakay ko yung mga friends, loved ones, family, pwede ninyo sila abusaran. Imo yung photographer. Mora na technique guys, para nakahindot na picture. As for me, it's not applicable. Okay, gasol of light man ko. Anyways, tumat na ko. Na ako sa around 8.5 kilometer na mark. Ito na yung sinasabi nila na malayo. Sorry. Malayo pa pero malayo na power. Let's go. Okay, update. In less than 2 kilometers, mabot na pa sa CCLX Toll Plaza. Kana. Nakita nyo din ha. Sorry kuya kayo. Kana, may Toll Plaza. Almost there. Kaya na lang. Mama na to. Ang one way na to na CCLX journey. Palakpakan. Ang tambol na yan. Shout out sa mga friends diha na paano ma-access CCLX. Calling your attention guys na mag-uban tayo sunod rin para lima po tabi-tabi. At the same time natin mga pictures for the keeps. Ano na kasi yan. Anyway, this is my sweaty face of the dagat, of the road, of the Yagit na now. And the people at the back, shout out guys. Dito ang seaside. Ito layo. Let's go. Kami na lang akong tubig. I'm using Lea Minerale Bikini Man. So this is a 600 ml bottle. I'm using this kay mas tigan dioxide. And lasang nature. Charot, lasang buko. Disfruta buko, why not? Bahog. Disfruta buko, why not? Buwan na mong sumpay. Anyways, update ko later. Almost sa to Toll Plaza, CCLX Toll Plaza. See you in a bit. This is CCLX Toll Plaza. And then here. Okay. So layo pa to sa exit guys. Napay around half a kilometer. 500 meters maybe. Ikan sa Toll Plaza. Para mabot ka sa Cordova exit. Umabot ka sa puntong ito. Kung umabot ka sa Toll Plaza ito, great job. Malapit mo nang matapos ang one-way trip from Cebu City to Cordova. Bikers. Bye. So, pohon. I'm trying to buy a bike. Kaya mag-bike ko pohon dire. Para back and forth, kayang-kaya. For those who don't know, I've been biking since pandemic.
It's just that, naguba akong bike. So, jogging na sa tarang. Hopefully soon, kapalit na akong bike. If na naisaktong budget na extra. I look forward to it. And join me. Join me as I venture CCLX through biking. Jogging sa karon and walking. Okay, walk by budget. Laban. Okay, quick update. Good job, guys. We made it. The Cordova exit. Welcome. Finally, we made it. So, napan ko 7 a.m. It's because the way ko nakasod sa Lex. Lapos na 5:30 na. So, yeah. Welcome to Cordova. And iniglabang nyo diri, guys. Naidagan kayong food stalls. So, you're planning to eat after you jog or walk. Aray, ang sakto na area. Morning, sir. Okay. As you can see, labang kapikas. May pagkaon. So that's CCLX. This is Cordova. We made it. Congrats. Ito ng hikers, joggers, bikers nga nabot rin. Safe and sound. Mahirap nagkaon. May puto si Kwati dari. Empanada. Kakanin. Buko. Butong. Mag. Akong tutuloy kay mag. Pandesal. Okay. Pandesal lang ta. Pila, boss? 5 na? 5, sige. Kasi kirap. Balik 30 lang ako, ah. Salamat siya. Excuse. Ay, sorry. Oo. Natay. Pandesal. Ay. Ilang butong kuya? Sila? 5. Lepaw. Usa. Higit man. Ang pag-init nga pandesal. Init tayo. Ano ba? Ito lang to. Wala. Okay. Fresh buko. Bagong biyak na buko, ang sarap nito na fruta buko, why not? Grabe. Wala may partner butong. Plus pandesal. Panampok na magyapon ganin sa kanya. Hindi ko man abot diri kaon niya. Tanay malit daw eh. Lagi na dagan. Sugatong kakaon ni gawas. Kaya, wow. Wala ko. Iputos lang ang unod. Ikaw lang ako.
Take back account. Ano ada? Ayaw mo kamang, ganda mo. Let's go. Isod. Oh, plastic lang. Take out na nga to. Kay... Ito mahal. Kaya ka to kayo na. Sige. Take out. So mo to guys, ini kawas ni mo sa Cecil Lex. Ari ka sa Cordova exit. Katon din kadayon og lain na pagkaon. Na ay puto si Kwati o gitawag nila nga pussy, mawag yung minded. Yeah, boy. Nasa buko, fresh buko. Fruta buko, why not? Fresh buko, mga itong ipalit ganina. Ipalit sa tao, city, malunggay, pandesal, na tag 5 pesos. Ang buko is 45 pesos. Fresh na fresh, abigan, tarubangan mo. Na-replenish yun ang ako ang singot. With the fresh buko juice. Tapos, ang unod, ang i-take out. Para papakyan, ini ulit. So, ang nagkatong-hatong karon. Muta kayo bihar padong balik sa seaside. Kaya init na kayo, nato kayang magbalik pa dito one way. So, we finished the 8.9 kilometers from Cebu Southward Property, Cecil Lex, tapos Cordova exit. And I'm rehydrated. Kaya yung fresh coco juice, plus na pa ko ay take out nga unod. Ano to? Seaside yan? Oo. Pila kita gani? 55. Yung na tagagagay, ano magkapit sa ganyan? Ulo lang yan. Ulo kayo, tingnan na ba ito? Okay ta. Okay, so mara nga technique guys. Nabot na mong Cecil Lex para di ka na po yung balik sa Cebu City, mo sa kayo sa Egypt or di 55 pesos. Makalabar ka balik sa Cebu City. Okay. Ang galing! Ang galing!
Side. Lugar lang. Sir, wala pa may nasukli. Thank you. Kami ko ah. Nag-105 among yardan. Abot na sa seaside. Finally, 7:50. Uy, uy, sana all!